लंबे समय से रखरखाव के अभाव में कैलाशहर के ढोलू गांव बाजार में महादेव मंदिर के उल्टे दिशा में स्थित सड़क अगम्य हो गई है। इतना ही नहीं, नशा करने वाले आए दिन रात में शराब की बोतलें सड़क पर फेंक देते हैं, जिससे शराब की बोतलों के ढेर और गंदा कचरा सड़कों पर बन जाता है। लेकिन संबंधित पंचायतों द्वारा कोई पहल नहीं की जा रही है। साथ ही सड़क किनारे नालों की नियमित सफाई नहीं होने से नालों में पानी जमा हो जाता है। नालों के पानी की कोई व्यवस्था नहीं होने से मच्छरों का प्रकोप काफी बढ़ गया है। इतना सब होने के बाद भी ग्रामीणों का कहना है कि स्थानीय पंचायत प्रमुख व पंचायत सदस्यों को कई बार सूचना देने के बाद भी कोई भूमिका नहीं हो रही है। उल्लेखनीय है कि कैलाशहर के चंडीपुर प्रखंड के वीरचंद्र नगर ग्राम पंचायत के वार्ड नंबर 4 व 6 के डलुगांव बाजार स्थित महादेव मंदिर के विपरीत दिशा में स्थित रास्ते को लेकर ग्रामीणों ने खुलकर अपना गुस्सा जाहिर किया। ग्रामीणों ने बताया कि वीरचंद्र नगर ग्राम पंचायत के वार्ड नंबर 4 और वार्ड नंबर 6 में 90% लोग विष्णुप्रिया मणिपुरी समुदाय के हैं। इस गांव की सड़क पर करीब 150 परिवार निर्भर है और इन 150 परिवारों के लोगों के लिए यही आने जाने का एकमात्र ईंट से बना रोड लंबे समय से जीर्णोद्धार न करने के कारण अगम्य बन गई है। रात के अंधेरे में कोई न कोई सड़क से ईंट चोरी कर लेता है। इस वजह से ज्यादातर सड़कें धराशायी हो गई है। सड़क पर कीचड़ जमा हो गया है, जिससे ग्रामीणों का रास्ते पर चलना मुश्किल हो पड़ा है। उस पर शराब की बोतलें और गंदे कचरे के ढेर लगे हैं। इसके अलावा अगर बारिश होती है तो बात करने को कुछ नहीं बचा। साथ ही ग्रामीण विष्णुप्रिया मणिपुरी समाज का सबसे बड़ा पर्व रस पूर्णिमा आने को है। इस गाँव में मणिपुरियों का सबसे बड़ा मंडप है और इस मंडप पर रास पूर्णिमा कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जहां हजारों लोग जुटेंगे। इस मंडप के सैकड़ों हजारों लोगों के लिए ही सड़क की हालत बहुत खराब है। किसी भी तरह की सुधार की पहल नहीं करने के कारण विष्णुप्रिया मणिपुरी समुदाय के लोगों में काफी गुस्सा है। ग्रामीणों ने ये भी कहा कि स्थानीय विधायक तपन चक्रवर्ती ने इस सड़क के जीर्णोद्धार के लिए अपने विधायक कोष से 14 लाख रुपए दिए थे, लेकिन स्थानीय पंचायत सहित स्थानीय प्रशासन भी विधायक से धन लेने के बाद भी इस सड़क के निर्माण पर जोर नहीं दे रहा है। सामने हमारे रास पूर्णिमा, हमारे समाजेर सर्वश्रेष्ठ कीर्तन। এখানে যদি রাস্তার এই বছর হয়, রাস্তার ড্রেন এটা সমান হয়ে গেছে। এটা সমাধানের লাগে আমরা পঞ্চায়েতে কইছি, স্থানীয় নেতৃত্বে কইছি, তারা করে হবে 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 হচ্ছে, এখনো হল না। কতদিন থেকে রাস্তার এই অবস্থা? বেশ মাস বছর 3-4-5 এরকম হয়ে চলছে, তো 4.5 বছরের মতো। তো এই যে রাস্তার অবস্থাটা খারাপ, বৃষ্টির দিনে কি আরো খারাপ হয়? আরো খারাপ হয়। আমি তো অসুস্থ, এখানে পায়ে হাঁটতেও পারি না ঠান্ডায়। তো আপনারা এই এলাকার মানুষ কি পঞ্চায়েতে জানাইছিলেন? অবশ্যই জানাইছি, তারা কইছে আমরা বানামু, দিচ্ছি, করছি। এটা কোন পঞ্চায়েত? এটা বীরচন্দ্রনগর পঞ্চায়েত। কত নম্বর ওয়ার্ড? এটা 4 বীরচন্দ্রনগর পঞ্চায়েত এলাকার মধ্যে এটা 4 এবং 6 নম্বর ওয়ার্ডের আওতাভুক্ত এই রাস্তাটি। এটা দীর্ঘদিন 4 বছর 4.5 বছর ধরে রাস্তাটা অত্যন্ত খারাপ, মানুষ চলাচলের উপযুক্ত না। এটা দীর্ঘদিন আমরা পঞ্চায়েতেরও কইছি, ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের জানাইছি, কিন্তু এরপরেও কালকে পশু হইব টইব কইয়া কোনো ধরনের সুরা হইতেছে, মানুষ চলাচলের একদম চলতে পারে না। গাড়ি ঘোড়া বাইক তো দূরের কথা, মানুষ পায়ে হাঁটার উপযুক্ততা নাই। এছাড়া আগামী কয়েকদিনের মধ্যে আমাদের এই ডলগাঁও মণ্ডপে এখানে বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী সমাজের একটা বড় একটা অনুষ্ঠান, যা মহারাজ যাত্রা উৎসব। এই উৎসবের মধ্যে দূর দূরান্ত থেকে প্রচুর মানুষ এখানে আসা যাওয়া করে এটাতে উপস্থিত থাকে। কিন্তু আমাদের এই পঞ্চায়েতের মধ্যে দীর্ঘদিন কোয়ার পরও আমি আজকে কৈলাসহর থেকে আওয়ার পথে রাস্তার পায়ে আসার প্রধান সাহেবকে কইছি যে এই রাস্তা ঠিক করার জন্য একটা উদ্যোগ গ্রহণ করেন, আমাদের বিষ্ণুপুর মণিপুরী সমাজের একটা বড় উৎসব এখানে মহারাজ যাত্রা উৎসব। তাই করলো ঠিক আছে, আমি আইমু দেখমো এক কৈলাসের এরকম চলতেছে। এরপরে দেখেন আমাদের এই 52 চণ্ডীপুর এলাকার মাননীয় বিধায়ক তপন চক্রবর্তী মহোদয় এখানে এই রাস্তা রিপেয়ারের জন্য এবং ঠিক করার জন্য 14 লক্ষ টাকা স্যাংশন, 2টা পার্টে 14 লক্ষ টাকা স্যাংশন দিছে। প্রায় 1 বছর হয়ে গেছে। বিডিও মহোদয়ের সঙ্গে আলাপ করছি, আরডির এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ারের সঙ্গে আলাপ করছি, আজকে কালকে পরশু টেন্ডার হইতাছে, এই করতে করতে এই কন্টিনিউ চলছে। এরপরে আমি আজকে সকালে আরডির টিএ ইঞ্জিনিয়ার মহোদয় যেই ওনার সঙ্গে আলোচনা করছি, টেন্ডার হয়ে গেছে একটা পার্ট, এটা আগামী কয়েকদিনের মধ্যে কাজ ধরবো কইছে, কিন্তু এই কথাগুলো দীর্ঘদিন ধরে চলতেছে।
সুতরাং এটা সুরাহার লাগে আপনাদের শরণাপন্ন হয়েছে, আপনাদের মাধ্যমে যাতে এটা বিস্তার লাভ করে সকলের কানে পৌঁছায়, যাতে এই বর্তমান সরকারের আমলে যে কাজগুলো হইতেছে না এটা আপনাদের মাধ্যমে যাতে এটা প্রত্যেকটা মানুষের জানে যে একটা অপদার্থ সরকার, এই সরকারটা কোনোদিন মানুষের জনগণের জন্য উন্নয়নমূলক কাজের সঙ্গে তারা যুক্ত নাই, এটা প্রমাণ হয়েছে এই কাজের মাধ্যমে। हालांकि जानकारों का मानना है कि अगर रास पूर्णिमा से पहले ये सड़क पूरी तरह नहीं बन जाती तो इलाके में किसी भी वक्त इस सड़क के लिए कोहराम मच सकता है।